والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. An bade filɛlikɛlaw ani lamɛnnikɛlaw an bɛ aw bɛɛ fo. Mɔgɔ o mɔgɔ tulo b'an na sisan, mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ b'an na, an bɛ foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ, Mali kɔfɛ. Bi ni Ala sɔnna an ka munumunu salo kɔnɔ an ka yaala kɔnɔna na, an nana bɔ an balimamuso dɔ fɛ yan. Komi siɲɛ caman an bɛna bɔ a ye ka na dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ. Nka an ka bi baro an y'a kanu an ka dakuruɲɛ fila fo. O kɔnɔna na an bɛ Bamako Mali faaba kɔnɔna na Ɲamakɔrɔ Siti UNICEF kɔnɔ. An lamɛnbagaw n'an filɛbagaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmada la. Aw balimakɛ don ani aw denkɛ Ali Sangare. Wajurikɛla don silamɛya sira kan. Nin kɛnɛ in kan an bɛ foli ɲɛsin an ka seyidi ma n'o ye Asharif Usumani Madani Ayidara. Ka barikada ka waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya sanuma bɛɛ ani a nɔfɛtugubaga bɛɛ tiɲɛ kan. Ka dugawu kɛ bɛɛ ye k'a ɲini bɛɛ fɛ. O kɔfɛ an b'an ka jamana faamaw fo k'u barikada k'u koɲuman dɔn. O kɔfɛ Ɲamakɔrɔ Siti UNICEF bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ don kiramantonya na k'aw fo. An bi an balimamuso fɛ yan yan'an ka tɛmɛ n'an ka masala n'an ka barow ye an bɛ fɔlɔ ka salamu d'a ma. Sida salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, Sida i yɛrɛ tɔgɔ ani jamu. Ne tɔgɔ sɛbɛ ye Awa Ucankone mais bɛɛ bɛ n wele Gafu. Awa Kone ni bɛɛ bɛ wele ko Gafu. Ayiwa a bɛ waati caman bɔ an bɛna i fɛ yan baro la nka an y'a kanu bi an ka baro dɔɔni kɛ an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ni kanuɲɔgɔnw ni silamɛ ɲuman bɛɛ ka bɔ an kalama k'a dɔn an bɛ min na yan. Awa Gafu an nana ka na baro k'i fɛ baro in diyara i ye fɔlɔ wa? Awa diyara n ye. Alhamdulillah. Ayiwa baasi tɛ donc ni baro in diyara i ye ni n ka délégation nana bi ka na an ɲɛ da i kan ka na dugawu ɲini fɛ ka tila ka dugawu k'i ye. An ka kira sallallahu alaihi wa sallam a ye fɛn dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ silamɛya ye hinɛ diinɛ ye, silamɛya ye makari diinɛ ye, wa silamɛw kan ka taga bɔ ɲɔgɔn na, wa silamɛw kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ kungo ni gɛlɛyaw ni hɛrɛw bɛɛ kɔnɔ. Lajarabi min b'i ka bi n'o ye ɲɛko problème ye an bɛ fɛ k'i ɲininka ɲɛko bana min b'i la i k'i da don a la dɔɔni ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye. Ɲɛko problème y'i sɔrɔ cogo di ani ɲɛko problème yɛrɛ gɛlɛya jumɛn b'i k'a kɔnɔna na? Baasi tɛ. Yani n ka kuma daminɛ n b'a fɔ an filɛli jamaw bɛɛ assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ka bɛɛ don kiramantonya na. Inshallah. Baasi tɛ n'i y'a ye aw sera yan bi ka ne ɲininka a diyara n ye. Ɲɛko kɔni ne tilalen kalan de la ɲɛdimi ye n sɔrɔ. A daminɛ u ko ko jabɛti de don mais consultation ni fɛnw sen fɛ a nana ye k'a fɔ jabɛti ma ɲɛ tiɲɛ. N ye opération fitinin dɔ de kɛ ko laser o de ɲɛ fasaw endommagé ka fiɲɛ bila ɲɛ la o de nana ni lujura ye. Alhamdulillah. Yala tuma min na ni ayiwa fiɲɛ bilala ɲɛ la an sera dɔgɔtɔrɔsobaw la ka lajɛliw kɛ kosɛbɛ wa? A ye dɔgɔtɔrɔso jumɛn kɛ Mali kɔnɔ yan walima ka taa jamana wɛrɛ la wa? An ka traitement bɛɛ kɛ IOTA la. Après n taara Tunisie an ye opération ni fɛnw kɛ. Donc o kɔrɔ b'a jira traitement ninnu bɛɛ kɔfɛ a yirala k'a fɔ ɲɛ in kɔni k'a furakɛli yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ. Nin bɛɛ la o bɛɛ yirala condition laban yɛrɛ la baasi t'a la. D'accord ɲɛ in y'i sɔrɔ san jumɛn? A kɛra bon ɲɛdimi daminɛ 2008 mais pour ka vision yɛrɛ bɛɛ lataga o kɛra 2015 encore. 2015. D'accord Awa Gafure yala ɲɛdimi dimi b'i yɛrɛ farikolo kan ɲɛ sira kan wa walima i ɲɛ tɛ foyi la dɔrɔn o dɔrɔn de don wa? C'est-à-dire dimi wɛrɛ bɛ farikolo kan? Souvent dimi tuma la dimi bi ɲɛkuru souvent o b'i dimi mais a tɛ foyi tiɲɛ n ye alhamdulillah. Alhamdulillah. I ko i tilalen kɔ kalan na ko ɲɛdimi de y'i sɔrɔ i ye kalan sugu jumɛn kɛ? Bon ne sociologie de kalan kɛ maîtrise de bɛ n bolo sociologie la. Awɔ. D'accord maîtrise b'i bolo en sociologie donc kalan kɔfɛ baara ko bɛ cogo jumɛn na? Alhamdulillah ala bɛ ko la o ka ɲi. Ɲɛdimi kɔfɛ n ye gɛlɛya caman sɔrɔ mais ala ni dɛmɛw ni kumakan dumanw
n taara IGA la ka barayi digi n y'o formation 1 an kɛ n nana n to la ka n présenter fonction publique la o kɛra 2013 ala y'a ni sagaba bɛn maintenant je suis fonctionnaire alhamdulillah aywa Awa Gafure ka bɔ i ka so yan ka taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ taa cogo jumɛn na gɛlɛya jumɛn bɛ k'aw la bon tiɲɛ yɛrɛ la degun bɛ n kan parce que n ka déplacement ma nɔgɔn bon mɔgɔw bɛ accompagner n bɛ taa taxi ta n bɛ taa baarayɔrɔ la n bɛ indication di taximan ma u bɛ taa n jigin baarayɔrɔ la ni min na n yɛrɛ baaraɲɔgɔn alhamdulillah n b'u fo k'u barikada dɔw bɛ na ni n ye parce que ni dɔ man jan yɛrɛ o bɛ na n bila donc o b'a jira k'a fɔ Awa Gafure bɛ baara la mais bolimafɛnko b'a la ani mɔgɔ ko donc a bɛ taxi ta ka baarakɛyɔrɔ indication di taximan ma o b'a jigi ye baarakɛyɔrɔ mɔgɔw fana kɛra mɔgɔ ladiriw ye u bɛna bila souvent an b'u bɛɛ lajɛlen fo o la yala Seyda Awa Gafure ɲɛdimi in kɔnɔna na e yɛrɛ ye adamadenya yɛrɛ faamu minɛ jumɛn kɔnɔ mɔgɔya ma nɔgɔn dɛ parce que diɲɛ wɛrɛ de don c'est un autre monde à part parce que mɔgɔ min alhamdulillah ne bɛ barika da la parce que n ye yeli kɛ voilà bon n taalen IGA la dɔw bangena ni ɲɛntanya ye a ye limaniya di ne ma kosɛbɛ a ye n ta kun fɛ parce que au moins ne bɛ se ka fɔ n ye caman ye bon a b'a to i bɛ mɔgɔya fɛnɛ dɔn kosɛbɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ k'i fɛ ɲumanlama mais n'i kɛra banabaatɔ ye surtout lujura degun b'a kɔnɔ parce que dɔw bɛ ɲugu i la dɔw hali n'i taara yɔrɔw la dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ geribu u t'a la ɲɛɲini awɔ o degun bɛ an kan kosɛbɛ i y'a ye d'accord o faamuyara yala Awa Gafure e bɛ se ka weleda kan jumɛn ɲɛsin i ɲɔgɔnna lujuratɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛdimi ye minnu sɔrɔ ani minnu ɲɛ fiyera ani minnu wolola n'a ye e bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ an bɛɛ lajɛlen ye ladilikan bɛ ne bolo ka f'u ye ni lujura y'i sɔrɔ surtout ɲɛko i b'a di Ala de ma bon n'i y'a ta k'a lajɛ c'est pas la fin du monde a ma fɔlɔ i la a t'i laban i la bon lujura a t'i bali ka foyi kɛ ayi parce que ne yɛrɛ taalen an ka yɔrɔ la n'o ye IGA ye caman b'a dɔn UMAV fɛnɛ la ɲɛtanw bɛ ko dɔw yɛrɛ kɛ i dabali bɛ ban u kalannen wa u caman ye baarakɛlaw ye a tu u caman bɛ ordinateur yɛrɛ n'i y'u yala i dabali bɛ ban donc lujura in tɛ an bali foyi la mais mɔgɔw kana an kɛ bolo kɔfɛ fɛn voilà lujura in Ala de y'a di bɛɛ bɛ se ka kɛ a ye donc ni Ala y'a di mɔgɔ ma i b'a ni limaniya ta i b'a di Ala ma o faamuyara Seyda Awa Gafure yara téléphone b'i bolo wa i b'o manipuler cogo di n'o b'i bolo bon comme n ka kow man ca bon ne en général n ka numéro caman bɛ n kunkolo kɔnɔ bon ni n bɛ weleli kɛ n yɛrɛ bɛ n ka téléphone digi ka n ka appeliw kɛ d'accord Awa Gafure yala ɲɛnafin b'i minɛ yan wa k'a fɔ i ni mɔgɔ minnu ye kalan kɛ a bɛɛ kun ye génération ye ani ni maa minnu ye sigiw kɛ k'a sɔrɔ i ɲɛ kun ka ɲi yala o mɔgɔ ninnu b'i sira bɔ adamadenya yɛrɛ la comme il faut wa bon tiɲɛ bibi in na kɔni ayi a bɛɛ y'i bila o de don ko mɔgɔ i tɛ ko dɔ dɔn fo ko k'i sɔrɔ mais n kɔni bɛ alhamdulilayi ni n balimaw bi yan ɲɛnafin ba tɛ n na ten mais souvent mais n teri kɔrɔw ou bien ni minnu ye école kɛ tiɲɛna n t'u kalama d'accord Seyda Awa Gafure yala i yɛrɛ furu la wa ayi n ma furu i bɛ san joli la bi an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan d'accord baasi tɛ Awa Gafure yala n'i ye cɛ sɔrɔ bi o ka di yan a ka di n ye n tɛ n si hakɛ kɔni fɔ mais n bɛ 30 kɔni kɔnɔ ka taa mais ne ye cɛ sɔrɔ a ka di n ye parce que muso i kɛra cogo o cogo
furu de ye muso danbe. siga t'a la awɔ siga t'a la awɔ ayiwa baasi tɛ awa Gafure e bɛ se ka ladilikan jumɛn di ɲɛtigiw ma minnu ɲɛ ka ɲi e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna kangarida kana adamadenya yɛrɛ taabolo sira kan an ka se k'a faamu parce que minnu ɲɛ bɛ ko la ni minnu ɲɛ tɛ ko la ayiwa olu tɛ kelen ye donc minnu ɲɛ tɛ ko la bɛ fɛn dɔ dɔn peut-être min ɲɛ bɛ ko la t'o dɔn an yɛrɛ peut-être mɔgɔ i bɛ fɛn dɔ valeur dɔn ni a taara de mais k'a t'i bolo peut-être i t'a ɲɛ dɔn o tuma i bɛ se ka mun fɔ ɲɛtigiw ɲɛna. bon ne bɛ se ka mun fɔ ɲɛtigiw ye bi ɲɛ min b'u bolo c'est précieux i t'a valeur dɔn fo n'a tilar'i la bon ne filɛ ne ye ɲɛtigiya kɛ bi ne bɛ fiɲɛtɔya la bon n b'a fila bɛɛ dɔn bon il faut toujours prendre soin k'i yɛrɛ kɔlɔsi parce que ɲɛgo ye fɛn dɔ ye a bɛ komi mobili n'a bɛ boli ni fari t'a la su fɛ mobili tɛ se ka boli dɛ voilà bon n'o tɛ ɲɛ tan yɛrɛ bɛ ko dɔw kɛ u ka sansi développelen don hali ɲɛtigi ɲɛ in dɔrɔn de ye image ye i bɛ yeli kɛ parce que ça te rend autonome mais hakili in de bɛ baara kɛ siga t'a la siga t'a la bon alhamdulilayi ɲɛ tɛ an kun surtout ne mais hakili développelen don an bɛ ala fo ka barika da donc ɲɛntanya in tɛ komi ko wɛrɛ don bon e mun ɲɛ ka ɲi i ka cɛya tɛ i ka musoya tɛ ni ala ye bɛɛ ni sɔnfɛn don bɛɛ ni dakan don bɛɛ bɛ se ka kɛ lujuratɔ ye du jour au lendemain donc ni ɲɛ bɛ minnu kun vraiment k'u hakili t'u yɛrɛ la voilà o faamuyara mais awa Gafure an ɲɛ b'a la télé b'i ka so kɔnɔ yan i bɛ ka télé bila a la i bɛ ka sigi fauteuil kan i tɛ ka chaise bɔn ka jɛ i bɛ yɛlɛn sanfɛ i bɛ jigin i bɛ ji soli ka di dunanw ma an bɛ se k'a dɔn i bɛ ka nin kɛ ni dalilu wɛrɛ jumɛn ye. dalilu wɛrɛ tɛ n bolo bon komi yan ye dɔnfɛn kɔrɔ ye et puis fɛn bɛɛ ye jateminɛ kɔlɔsili don fɛnɛ bon tubabu b'a fɔ fɛn dɔ fɛnɛ ma réflexe ye kow ye quoi voilà la réflexion d'accord d'accord o kɔfɛ awa Gafure an ɲɛ b'a la i nisɔn ka di i yɛrɛ b'i to ka yɛlɛ i yɛrɛ ma bon maintenant an dun b'a ye lujuratɔ caman bɛ yen k'a daminɛ fɛn dɔw la ka taa se hali nabaraw ma ka taa se u ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ni ala ye ni ɲɔgɔnna lajarabi kɛ u la u dusuma bɛ goya u bɛ dimi u yɛrɛ ma u yɛrɛ ti mɔgɔ si jate foyi ye bilen n'i ye kɔni kɛ dɔrɔn la mun dɔrɔn su dɔrɔn u bɛ dimi donc an ɲɛ b'a la ala kɛmɛ ka lajarabi da e kan mais i nisɔn ka di i don o don ya i bɛ yɛlɛ la ni mɔgɔ mana wele téléphone na i bɛ yɛlɛ la i nisɔn ka di mun b'o se e yɛrɛ ma. bon a daminɛ la dusumangoya in ye diyagoya ye parce que i bɛ sin ka ye i kun bɛ cogo min fɔlɔ i nana kɛ lahalaya min na i bɔra ten a ti bɛn ni ma fɔlɔ bon a daminɛ mais avec le temps faamuyaw bɛ na et puis limaniya ye ko bɛɛ bon ne ka yɛlɛ je vois que stress yɛrɛ man ɲi an ma fɔlɔ dimi yɛrɛ ni dusukasi ma y'an ma et puis n'i y'a mɛn i bɛ dusubaya ni dimi kɛ tuma bɛɛ i b'a ban tuma de dɔn donc c'est pas pour cela i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ dusumangoya la o yɛrɛ man ɲi ma fɔlɔ parce que i bɛna cœur dimi bila i yɛrɛ la ou bien tension ni diabète o y'a damana ko ye donc il faut se relaxer se détendre k'a fɔ la vie n'est pas finie c'est ça voilà donc i b'a di ala ma toujours voilà donc i b'i ka mɔgɔya kɛ i b'i ka yɛlɛw kɛ la vie continue c'est ça awɔ o faamuyara Seyda Awa yala e bɛ to ka karamɔgɔ jumɛn lamɛn wajuli lamɛn kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ ah n b'a daminɛ n yɛrɛ ka serifukɛ la fɔlɔ n'o ye Usman Madan Ayidara ye m'o lamɛn kosɛbɛ alhamdulillah ayiwa mais Ayidara lamɛnni ye faamu jumɛn di e ma peut-être anw yɛrɛ ma min sɔrɔ parce que mɔgɔ i bɛ karamɔgɔ min nɔfɛ i bɛ se ka tugu a nɔfɛ ni fɛn dɔ ye mais mɔgɔ min bɛ so kɔnɔ n'u b'a lamɛn ni hakili dama ye i b'a sɔrɔ u bɛ fɛn dɔ y'a la anw tɔw t'o ye e bɛ se ka mun fɔ an ye Ayidara kan dakuruɲɛ kelen yani karamɔgɔya yɛrɛ ka na fɔlɔ ne ye min dɔn n yɛrɛ personnellement il est sans façon c'est-à-dire a bɛ baro kɛ a bɛ yɛlɛ a bɛ mɔgɔ takini c'est-à-dire voilà mɔgɔya yɛrɛ nisɔndiya dafalen don a la fɛn bɛɛ la et puis a ka wajuliw la a tɛ foyi fɔ ni ala ko tɛ siga t'a la
n'a ka di ye i b'a minɛ n'a man di a ya voilà tiɲɛ yɛrɛ la siga foyi t'a la alhamdulillah an badenw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw ko ɲuman dɔn nin kun ye an ni Awa Gafure ka baro ye vraiment an yɛrɛ nisɔndiyara an fari fonina k'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ an bɛɛ ka dugawu kɛ an balimamuso ye n'o ye Awa Gafure ye o kɔfɛ fana ni min seko ye min ye k'o kɛ ala ko don wa fana an ka hakili to lujuratɔw la alakira ko ten ko mɔgɔ minnu ye degun sɔrɔ anw na ɲɛko b'o la boloko b'o la senko b'o la kuloko b'o la dako b'o la o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka gɛrɛ u la wa kana tɔ u ka ɲugu yɛrɛ la an kana tɔ u ka kɛ fiyewu o tuma an b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ ni baden kɛra ni ɲɔgɔnnaw ye an k'an seko k'u ye adamadenya seko bɛɛ la an ka gɛrɛ u la an ka baro k'u fɛ an kana tɔ u ka ɲugu yɛrɛ la walima an kana tɔ u k'u yɛrɛ mafurafura ka bɔ mɔgɔya la u dafalen don komi an dafacogo dɔrɔn ala ka jarabi dɔrɔn de don o tuma n'o kɛra ɲinifɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ Awa Gafure an ka baro in e bɛ se ka dakuruɲɛ jumɛn fɔ ka kuma laban aya ne bɛ min fɔ dɔrɔn kuma ma nɔgɔn aw nana ye ɲininka kɔni diyara n ye sinon kuma ma nɔgɔn ne ma kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ n balimaw bɛɛ fo inshallah n bɛ Ansar mɔgɔw bɛɛ fo alhamdulillah aw yɛrɛ nana k'an ɲininka bon adamadenya b'an cɛ vraiment n bɛ fo k'i barikada inshallah awɔ ayiwa baasi tɛ a diyara n ye kosɛbɛ asilamɛw nin kun ye an ni Awa Gafure ka baro ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw ko ɲuman dɔn hali bi ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini ala fɛ jamana ala ka basigi ala ka kɛnɛya sabati farikolo la Awa Gafure fana a ye limaniya sɔrɔ ka ni degunba in to a kan ka limaniya sɔrɔ ka mɔgɔya k'a ni mɔgɔw cɛ ayiwa cogo min na an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka dɔ fara an bɛɛ ka limaniya kan ala kira jati kama ni mɔgɔ min fana ye nin lajɛ jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ a bɛ leçon d'i ma ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin bananen filɛ k'a sigi bi ɲɛko problème kalan kɛra dɔnni b'a la a bɛ baara la elle est fonctionnaire mais o bɛɛ la a bananen don ɲɛko la o tuma k'a yira bɛɛ la lajarabi de ye nin ko ninnu ye ni ala y'a da mɔgɔ min kan i k'a ku n'i y'a ku dɔrɔn i bi ayiwa bɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a ko la a ye kuma dɔ fɔ c'est très très intéressant a ko bana in daminɛ waati dusumangoya bɛ na o ye jagoya mais an b'a ye mɔgɔ caman na hali bi bana kɛra u sigiɲɔgɔn ye o bɛɛ la hali bi dusu ma se ka sabali donc o limanantanya de ye donc ale de limana sɔrɔ nin kɛnɛ in kan nin bɛ miiri jigin an yɛrɛ balimakɛ la ani an ka kalanden la n'o Yaya Tarawele n'an b'a wele ko Sufiya ala y'a kɛ nabara ye sen t'a kɔrɔ wa kuru b'a kɔ la ale de ye san 8 kɛ a ba kɔ la dɔnkilidala don sigiridala don a bɛ boli la karamɔgɔ nɔfɛ donc a kura n'a ka bana ye a yɛrɛ ni anw ye tournée caman kɛ dugu caman na a kura n'a ka bana ye mɔgɔ mɔgɔ ni kura n'i ka lajarabi ye a ka ca ala fɛ i b'a bila yɔrɔ sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala k'an sago d'an ma an fana an bɛ dugawu kɛ bolimafɛnko la ala ka bolimafɛnko nɔgɔya ye ala ka furukɛ ɲuman d'a ma furukɛ min bɛ hinɛ a la ala k'o d'a ma furukɛ min bɛ se